था जिसमें खत्म बुखारी हुई और हम ये दारुल के कैंपस में मौजूद है जहाँ दीनी व असरी तालीम का माफुल नज़्म है और उसके बानी व मोहतमिम और मोहसिन मराठवाड़ा आली जनाब मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो मौलाना बताइए यहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ के जो खिदमात हैं इस इदारे की। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन और हाज़रीन, दारुल उलूम नौमानिया लिल मोमिनात 1983 में कायम हुआ और इसे संग बुनियाद के मौके पर हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन आकिल उस्सामी, मौलाना अबरारुल हक रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब मिल्ली, मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ऐसे दीगर अकाबिरीन मौजूद थे और उनकी दुआओं से, उनके मशवरों से इस इदारे का क़याम अमल में आया। अल्लाह के फजल व करम से उसके बाद 1992 में हमने दारुल उलूम नौमानिया लिल मोमिनात के नाम से एक लड़कियों की दरसगाह शुरू किए। उसके बाद चिराग से चिराग जलता गया, इलाके की ज़रूरत हमने महसूस की, नौमानिया यतीम खाना लड़कियों का हमने कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बोर्डिंग के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद तालिबात तालीम हासिल करती हैं और यहाँ से आज तक के जो फारिग होने वाली आलिमात है वो तकरीबन 400 से ज़्यादा हैं और पूरे मराठवाड़ा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के आलिमात दीनी खिदमत अंजाम दे रही है। ये बेफज़लिही ताला ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि इस इलाके के अंदर दीनी व असरी उलूम का एक हसीन इम्तिज़ाज ये नौमानिया कैंपस है जिसमें प्राइमरी स्कूल भी है और एमआरएफ अल-फलाह इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल भी है। यहाँ पर इस कैंपस में आने के बाद दीनी और असरी तालीम का हसीन इम्तिज़ाज देखने को मिलता है। यहाँ से कई उलमा और कई हुफ़ाज़ जो है फारिग हुए हैं। अब एक फ़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर लड़कियों के अंदर शोबा हिफ्ज़ को कायम किया गया है और कमसिन तालिबात जो है कम से कम उम्र के अंदर 3 दिन में और 5 दिन और 7 दिन के अंदर एक एक पारा हिफ्ज़ करके रिकॉर्ड कायम किया है। उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, उन्हें इनामात से नवाजा जा रहा है जो इलाके के लिए बहुत बड़ा खैर का काम है। इस इलाके के अंदर बहुत सारे मदारिस हैं लेकिन यहाँ पर दीनी और असरी उलूम का एक हसीन इम्तिज़ाज है। बच्चियों ने आज ये इस अजीम शान इजलास के अंदर जिसमें हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद हज़री साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने ख़ुद देखा है, उन्होंने तारीफ़ी कलिमात अपने बयान के अंदर अदा किए हैं। यहाँ मराठी तालीम, अंग्रेज़ी तालीम बहुत हुस्न खूबी अंजाम दी जाती है और यहाँ की तालिबात को तमाम ज़बानों पर उबूर हासिल है। यहाँ बेबाकी के साथ उन्होंने जो तालीमी मुज़ाहिरा किया है उसको सामईन ने हज़ारों की तादाद में बेहद पसंद किया है। अतराफ़ अकनाफ में यहाँ पर बच्चियाँ जो मराठवाड़ा है उसके अलावा हैदराबाद, आंध्रा की बच्चियाँ भी यहाँ पर हैं, बम्बई वगैरह की भी बच्चियाँ, पुणे की भी बच्चियाँ यहाँ पर हैं और अतराफ़ अकनाफ में छोटे छोटे देहातों की भी बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल करती हैं। बहरहाल ये एक अच्छा अल्लाह ताला ने काम लिया है। हम तमाम बिरादरान इस्लाम से ये गुजारिश करते हैं कि दीनी और असरी उलूम के लिए यहाँ पर अपने बच्चियों को दाखिल कराएं और अल्लाह ताला इस इदारे के लिए दुआ करते रहें कि कामयाबी के मनाज़िल को तय करता रहे। आपसे एक मरतबा बिलमुशाफा इस इदारे को आकर देखें और यहाँ मुआयना करें, इसकी दरख्वास्त है। लड़कियों का यतीम खाना भी है तो उसका क्या नज़्म है मौलाना? यहाँ पर जो बच्चियाँ जिनके लड़कियों का यतीम खाना भी है उसका नज़्म क्या है? यहाँ लड़कियों का पूरे मराठवाड़ा में एक पहला यतीम खाना है जो बच्चियों को यहाँ पर किसी भी उम्र की बच्ची लाकर यहाँ पर कोई दाखिल कर देता है तो उसकी उम्र के तकाज़े के लिहाज से उसको सिलेबस पढ़ाया जाता है। 3 साल का सिलेबस भी है, 5 साल का भी है और इन बच्चियों को तालीम के बाद इनके शादी का भी इंतज़ाम कर दिया जाता है। बहुत कम खर्च के अंदर इन बच्चियों को हम एक तरतीब ये दिए हैं कि जहाँ पर इल्मी सनदें देते हैं वहीं पर जब शादी के तकाज़े आते हैं तो आपको ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि 30,000 में ज़कात की रकम से आप एक बच्ची, यतीम बच्ची की यानी शादी करा सकते हैं। 10,000 में उसे पलंग और बिस्तरा दिया जाता है, 10,000 में कपड़े और बर्तन दिए जाते हैं, 5-7 हज़ार में खाना हो जाता है और 2-3 हज़ार रुपये उसे नकद दिए जाते हैं, जबकि लाखों रुपया खर्च किया जाता है उन
امیروں سے، ان مالداروں سے ہماری گزارش ہے کہ ان یتیموں کی کفالت کی طرف رجحان رکھیں، اور الحمدللہ ایسی بچیوں کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ صرف ایک بات احساس دلانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بچیاں یتیم تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان میں کچھ بچیاں ویشیاؤں کے اڈے سے لائی گئی، کچھ عیسائی مشنریوں کے ہتھے چڑھ چکی تھی، ارتداد کے ماحول میں تھی، وہاں سے لا کر یہاں پر داخل کیا گیا، اور لاوارث بچیاں یہاں پر لائی جاتی ہیں، لیکن اس کو یہاں کی معلمات بے انتہا کوشش کر کر ایسا تعلیمی زیور انہیں دیتی ہے کہ یہاں پر بچیاں جب فارغ ہوتی ہیں تو یتیم بچی مالدار گھرانوں کے اندر بھی جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس ذریعے سے ہم اپنے گھر کی وہ بہو بنا کر لے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں یتیمی کا احساس اسے پیدا نہیں ہونے دینا ہے۔ اس طریقے سے ماحول بنتے بنتے الحمدللہ آج اس علاقے کا ایک بہترین یتیم خانہ ہے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں کہیں آپ یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں یا کچھ یتیموں کی کفالت میں پریشان ہیں تو یہاں سے رابطہ کر کے انہیں داخل کرا سکتے ہیں۔ کہ اگر کوئی یتیم لڑکی کی کفالت کرنا چاہ رہا تو کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ ایک یتیم بچی کے سالانہ جو ہے خرچ ہمارے ایک ایوریج ہم نے نکالا ہے 12,000 روپئے جو ہے، ایک ماہانہ 1,000 روپئے کے ایوریج کے لحاظ سے اس کا خرچ اگر کوئی برداشت کرتا ہے تو وہ ایک کفالت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک خوشخبری ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ کتنی بھی دوسرے نیکی کے کام، خیر کے کام کریں، لیکن بہت کم جگہ ایسا ملے گا آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جو ہے جنت کے اندر ہوگا۔ لہذا قابل عمل یہ ایک تجربہ ہے کہ جس میں دل کی خوشی بھی ہوتی ہے، اپنی زکوٰۃ بھی پہنچ جاتی ہے، لہذا اپنے اخراجات کے ذریعے کمی بیشی کر کر ایک یتیم کی کفالت لیں اور یتیموں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو یتیموں کی، بیواؤں کی پرسان حال بننے کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ معزز مہمان جو مقرر خصوصی تھے فخر ملت حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب، یہ بھی انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں۔ مولانا بتائیے، آپ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ملک کے موجودہ حالات پورے ملک کے لیے ہی بہت زیادہ تشویشناک ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہیں۔ خاص طور پر مئی 2014 اور پھر مارچ 2017، اس کے بعد سے ہمارے دیش کی کچھ طاقتیں بزور و جبر اپنے ایجنڈے کو تمام بھارت میں رہنے والوں کے اوپر نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری تہذیب اور ثقافت شدید خطرات سے دوچار ہے، لیکن مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ہمارا بہت واضح پیغام ہے کہ حالات کتنے ہی زیادہ تشویشناک کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہرگز احساس کمتری کا شکار نہ ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو، خود اعتمادی اپنی ہمیشہ باقی رکھیں۔ یہ آندھیاں ہیں، یہ دھوپ اور چھاؤں ہے، آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنے اسی ملک کی تاریخ میں 1857 بھی دیکھا ہے، 1947 بھی دیکھا ہے، اور مراٹھواڑہ کے علاقے میں 1948 بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام حالات میں ہم حالات پر غالب رہے، اور آج ہمارے نوجوانوں کے چہروں کے اوپر داڑھیاں اور ہماری بیٹیوں کے جسموں کے اوپر برقعے، مساجد آباد ہیں، مناری سے برابر اذان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حالات سے مایوس نہ ہو، خود اعتمادی پیدا کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیش کے لیے بہتر سے بہتر فرد ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ سماج کے تمام طبقات بالخصوص پسماندہ طبقات کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں، ان کے گھروں میں جائیں اور ان کی خدمت کریں اور انہیں اپنا ہمنوا بنائیں۔
الرحمان کے ساتھ محمد الطاف منصف ٹی وی کے لیے پربھنی سے.